हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो काकेशन के इलाके में वाक़या एक शानदार मुल्क के बारे में है कि जिसकी सरहदें ब्लैक सी से मिलती हैं और दुनिया इस मुल्क को जॉर्जिया के नाम से जानती है, जो तारीख से माला माल है और यहाँ के लोग गर्मजोश और दोस्ताना हैं। खूबसूरत साहिल, मुनफरिद रक्स और मज़ेदार खाने यहाँ आने वालों के इंतज़ार में है। ये तुर्की, आर्मेनिया और आज़रबाईजान के शुमाल में और रूस के जनूब में वाक़या है। जॉर्जिया को काकेशन के खित्ते की नुमाया तरीन कौमों में से एक समझा जाता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 70,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ पर तकरीबन 40 लाख लोग आबाद हैं। जॉर्जिया का दारुल हुकूमत तिब्लिसी, जो कि मुल्क के जनूब में वाक़या है, आज दुनिया भर में ये मुल्क जॉर्जिया के नाम से पहचाना जाता है, जबकि मुकामी जुबान में इसे सकारतो वेला कहा जाता है। ब्लैक समंदर से मुल्हिका काकेशन के इस मुल्क की तारीख कई तरह के ताल्लुकात से भरी पड़ी है और कहा जाता है कि जॉर्जियाई अपनी जड़ें कदीम आब्रियाई और कोलखीस के बादशाहों से जोड़ते हैं, जो इस इलाके पर हुक्मरानी करते थे। अगरचे सदियों तक ये मुल्क मुख्तलिफ ताकतों के ज़ेरे असर रहा है, मगर जॉर्जियाई अपनी तहजीब और शनाख्त को बचाने में हमेशा कामयाब रहे और कभी किसी दूसरे कल्चर में जम नहीं हुए। इनकी अपनी ज़ुबान और अलग रस्मुल ख़त है। अगर आप लातीनी हरूफ के आदी हैं तो जॉर्जियाई रस्मुल ख़त पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसका ख़त काफ़ी पेचीदा है और कई हरूफ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर आप जॉर्जिया में ज़्यादा दिन गुजारने का इरादा रखते हैं तो जॉर्जियाई या रूसी ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के बड़े उम्र के टैक्सी ड्राइवर इंग्लिश नहीं बोलते। अगरचे टूरिस्ट इलाकों में इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन सरकारी या समाजी मामलात के लिए मुकामी या रूसी ज़ुबान जानना लाजमी है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जॉर्जिया में रूसी लोगों की आमद बढ़ गई। तिब्लिसी और बातूमी जैसे शहरों में आपको हर दो में से एक शख्स रूसी या यूक्रेनी नजर आएगा। सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले लोग आमतौर पर रूसी या यूक्रेनी होते हैं। इनकी जुबान भी आपको जल्द पहचानने में मदद देती है। जॉर्जियाई लोगों के चेहरे के खदोखाल सलाउक लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनके काल, जबड़े और नाक नुकीली और नुमाया होती है, जबकि ज़्यादातर मर्दों की नाक लंबी और मजबूत दिखाई देती है। जॉर्जियाई शनाख्त की तश्कील में लास लोगों का भी हिस्सा है, जो कदीम लास सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ग्रोह तुर्की के ब्लैक सी के इलाके से लेकर जॉर्जिया तक फैले हुए हैं। जिल्द के रंग के लिहाज से जॉर्जियाई ज़्यादातर गोरे या सांवले हैं और इनके स्याह बाल या भूरे होते हैं। तिब्लिसी में अगर आपको सुनहरे बालों वाले लोग ज़्यादा नजर आएं तो जान लें कि ये ज़्यादातर रूसी या यूक्रेनी हैं। यूक्रेनी कम्युनिटी यहाँ पर खासी तादाद में है और अक्सर लिबर्टी स्क्वायर में रूस मुखालिफ एहतजाजी रैलियाँ भी निकालती है। शहर की कई इमारतों पर रशिया और प्यूटन के खिलाफ नारे लिखे नजर आते हैं। तिब्लिसी की गलियों में आपको जॉर्जिया, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के झंडे साथ साथ लहराते नजर आएंगे। हुकूमत इन रैलियों की इजाज़त देती है, लेकिन सख्त पुलिस की निगरानी में। रूस और यूक्रेन के लोगों के जॉर्जिया में रहने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ की तहजीब और मज़हब इनके करीब है। जॉर्जियाई ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। मुस्तकिल आबादी का तकरीबन 87% जॉर्जियाई हैं, लेकिन मुख्तलिफ कौमों की मौजूदगी ने इसे कसीरुल सकाफती माशरा बना दिया है। हालिया हिजरत से पहले तिब्लिसी शहर की आबादी 1 मिलियन के करीब थी, जो अब गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है। मुकामी लोग गैर मुल्की टूरिस्ट से काफ़ी खुश इखलाकी से मिलते हैं और इनके आने से मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होता है। नौजवान अक्सर अपनी सकाफत और रक्स को टूरिस्ट के सामने फ़ख्र से पेश करते हैं, ख़ासतौर पर तिब्लिसी की गलियों और स्क्वायर्स में। काकेशन के ये रिवायती रक्स दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखते हैं। इनके रक्स में जोश और तवानाई देखकर नाजरीन पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप तिब्लिसी में ज़्यादा दिन ठहरते हैं
تو آپ کو یہ رقص مختلف جگہوں پر دیکھنے کا موقع ملے گا۔ شہر میں آپ کو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے، جیسا کہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور فلپائن جیسے ممالک کے لوگ۔ کچھ یہاں پر سیاحت کے لیے آتے ہیں اور کچھ روزگار کے لیے۔ جارجیا دنیا کے سستے ترین مگر پرکشش ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں کی کرنسی کو لاری کہا جاتا ہے اور 1 یورو تقریباً 3 لاری کے برابر ہے۔ ملک میں کم سے کم اجرت مقرر نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ فی گھنٹہ کام کرتے ہیں۔ اوسطاً ماہانہ آمدنی 2000 سے 3000 لاری ہے، جو یورو میں 800 سے 900 روپے بنتی ہے۔ اگرچہ یہ آمدنی زیادہ نہیں، لیکن یہاں قوت خرید اچھی ہے اور خوراک آسانی سے دستیاب ہے، کیونکہ یہ زرعی ملک ہے اور سبزیاں اور پھل سستے داموں مل جاتے ہیں۔ تبلیسی شہر میں زیادہ تر لوگ جرمن گاڑیاں جیسے مرسڈیز چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹویوٹا اور لیکسس بھی عام ہیں۔ یہاں بائیں اور دائیں ہاتھ دونوں قسموں کی گاڑیاں سڑکوں پر چلتی ہیں۔ ٹیکسی زیادہ تر سفید رنگ کی ہوتی ہے اور ان میں میٹر نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ سفر سے پہلے موبائل پر فاصلہ اور کرایہ ڈرائیور کو دکھا کر طے کر لیں۔ شہر کی گلیوں میں بڑی تعداد میں آوارہ کتے بھی ملتے ہیں، اندازاً 80,000 کے قریب۔ اگرچہ یہ عام طور پر حملہ آور نہیں ہوتے، لیکن کتے سے ڈرنے والے افراد کے لیے یہ منظر خوفزدہ کر سکتا ہے۔ دوستو، اس ملک کی معیشت کا بڑا سہارا ٹورزم اور جوئے کے کلب ہیں، خاص طور پر باتومی اور تبلیسی شہر میں۔ یہاں جوئے پر ٹیکس کی شرح یورپ اور امریکہ کے مقابلے کم ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی یہاں آ کر کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ تبلیسی کا سب سے مشہور مقام پیس برج ہے، جو کورا دریا پر بنایا گیا ہے۔ یہاں لوگ موسیقی بجاتے ہیں یا کشتیوں پر سیر کرتے ہیں۔ تبلیسی شہر میں کیبل کار، ہاٹ ایئر بیلون رائڈ، ڈبل ڈیکر بس ٹور اور مختلف تفریحی سہولیات موجود ہیں۔ تبلیسی میں ایک مشہور گھڑی ٹاور بھی ہے، جو سن 2010 میں بنایا گیا اور ہر گھنٹے میں ایک فرشتہ نمودار ہو کر گھنٹی بجاتا ہے۔ فیبریکا نامی جگہ نوجوانوں کے لیے ایک پرکشش مرکز ہے، جو پرانے سوویت کارخانوں کو جدید کیفے اور ہاسٹل میں بدل کر بنایا گیا ہے۔ شام کو یہاں موسیقی اور نوجوانوں کا ہجوم ماحول کو زندہ دل بنا دیتا ہے۔ رات کے وقت تبلیسی کی پرانی بستی کے چوک میں زندگی عروج پر ہوتی ہے۔ لوگ گلیوں میں گھومتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور کیفیز میں وقت گزارتے ہیں۔ شہر کی کشش صرف عمارتوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کے صاف ستھرے پارک، خوبصورت پھولوں کے بازار اور سڑک کے فنکار بھی ماحول کو دلکش بناتے ہیں۔ دوستو، تبلیسی شہر میں اپارٹمنٹ کے کرائے اوسطاً $700 کے قریب ہیں، لیکن روسیوں اور یوکرینیوں کی آمد سے ان میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پھر بھی یہاں کے لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ خوش اخلاق رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کے پولیس اہلکار سخت نگرانی کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر تعینات ہوتے ہیں، جس سے یہ شہر کافی محفوظ محسوس ہوتا ہے، اگرچہ ڈرائیور اکثر ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوستو، آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جارجیا کا دارالحکومت تبلیسی شہر ایک دلکش اور زندگی سے بھرپور شہر ہے، جہاں تاریخ، ثقافت، مہمان نوازی اور جدید لائف سٹائل ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا جارجیا ملک۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔